ናይ ዲፕሎማስን ናይ ሚድያን ምዃና ኣረጋጊፅና ብደንበው ንዕሪና እንተሰሪሕና ነዚኦም በሊፅናዮም እንተኸድናው ኣብቲ ካሊእ ፀገም የብሉን ክብለኩም ደልየ ሕዚ ኣብዘን መድረኻት ናይ ለምቅነ يعلفوا نيرهم سلا ميديا ونزارب نيرو حدا حدش بدم بقالي صلى يجن حنت خوسخ حنتي أبزي لا وين تبهل أفت بهراو كحدت كل الميديات ألمنا أنا هلا زي أيت ألمتنا زي ندمت أيان أن تقرأي تلفزيون تايلهم زلكم من تايلكم من فانا نوالتان كوينن كاد دساوا خلك أنت لناس فانا نوالتان زجبرانا وعلنا إن نفلتو دمت أيان أن تقرأي تلفزيون نون فانا نوالتان كوينن أنا ديلكم تقاليسنا تخاتخيتنا يهو فانا نوالتان يخونان مسجون كجاد لامت إنيو حزون شتتت كيبلا مدقاف يدلي شتتت كيبلا مدقاف يدلي بسرعة بتقرأي جن باستراتيجي ميديا نمرح لنا جم جيمنا هنا باستراتيجي ميديا نمرح حدا مقالة سعوديو ميديا نمرح أو دحر داويت كي توقسني داويتون أيتألمكمن مس وين أو تخاتخيتكم يهم عدير حقكم استايبلكم قال تمسانا وقلنا خوين شتتت انتل أستراليا خوينكم كفالة وزيفتيركم وانتقاليسكم يهم بو خوي تقرع عرعو نقد بيت أبقون هزب مسلاف كوريو كابقون هزب شتت تلتلخ أخي انت تخات خوم ذا العالم وزخر الموقسن نجاقان سواتنا يغني الله اوكي خلينا قربنا إذا ثاني أماني إلهم كقربا يصبغ مرسي ولا يحزي أبز خلت أنا قررت أعزيكم حدا تعانتوا يزولكم عم ميديا خنسرحين لنا وسينا إناي فسهاي لا يزبهال ناي مبراق أو زوا بمحدار كوينو حزي تشوي مله أي سرحن انت سريحهم أنا غد نقومي إزيو خابز بهال صنيحي عم ميديا نسرح لنا إلى دولة سيري بلو نيرو عم ميديا نسرح لنا إلى منجورينة بلو نيرا كالوتهم يقولوا نيرو أماني يقولوا نيرو سهاي لا يقولوا له it's all the same من متلوت أنا قرأي مثلا كتسرحوا يدخلون انت سريحكم كعب بدن بغيرنا نحجزكم تمام نسأل عب دبلوماسي نسرح لنا إنا يقول دبلوماسي كن دكتور دي سالم دبلوماتيو بتعم صدقو سبيو نيرو دبلوماسيس سلا تزاربنا يكونن ميديا سلا زوصانا يكونن سلا صحافنا يكونن اوشتنا حدا سلا زخنا يبل حنت فاكتوري حنت بارامتريا تاوشتخ حدا مخان اوشتخ حدا مخان كان تزي فليتوكا علم عقم خم زلك كان تزي فليتوكا علم ترجم يقولون الله ينا نعراق اختور كلخاس ويزي شيت نبرت ويزي شيت نجر ويز ገንዘብ ወይ ከዓ ነቶም ዝሸጡን ዝልውጡን ሸጡን ዝገዙን መራኸብ ደላላ ኾንካ ተኣትለካ ተዘይ ኮይኑ ኣወራ ይትርፍኻ ዲፕሎማሲ ማለት ኮሚና ታንት ፓራሜትር ሒዝ ዝኸድ እንድሕር ኮይኑ በታ ሓንቲ መፅኦም እንጠንጢሎም ይወስድዎ ኣብ ሚድያ ክንሰርሕ ኢና ክብል ከሎ ክሰርሑ ከይመስለኩም ምክንያቱ ሓደ ሚድያ ኣንደርስታንድ ኣይገበረን ድምፂ ወይን نتن دمص ويان تግራይ ቴሌቪዥን حقي ጠሊመንየን ወይን ዩቲዩብ እዚኣ ዘይጠለመትና ኢሉ ኣበይ ሰሚዕዋ ህዝቢ ትግራይ ኣበይ ኮይኑ ሰሚዕዋ ፔይና ዘይፈልጥዎ ምዃኖም ኣብ ሚድያ ክሰርሑ ይኽእሉን ዝብሎ ፔይና ህና ፈልጥዎ ኣይኽእሉን ቴሌቪዥን ዝኸፈትናሉ ህዝቢ ትግራይ ክንረክብ እዩ ክንብላዕ ስለ ዝደለና ገንዘብ ዝጉደፍ ስለ ዘለና ይኮነና ንኸፍት እዩ سيدا وصل زمسجن زخرع على عقي مسلكم أي فلت وانت ميديان تا يسرح انت إذا يسرح يفلتون فسهاي لاي موبايل سل زلاتو أماني الموبايل سل زلاتو موبايلهم قريب ويمن وين بقى زي تلمتنا زيادة راح يعيب سلسلة اللي تيمز حاسوز اللهم بقى سمعهم يا أخونا كلام أبيتي قولوا لنا نيرهم قال لا زيو خلنا نقال سل زنورنا قلم أبيض مالت
ነቱ ዝተረፈ ማሕበረሰብና ብምሉኡ ኢግኖር ገይሩ ዝኸይድ ናይ ኢሊት ፀወታ እዩ ፍሳሃይ ላይ እውን ዘይፈለጦን እዩ ዝገብር ዘሎ እቲ ሚድያ ይፈልጥዎን እንታይ ዝስራሕ ማሕበረሰብና ሙሉእ ብምሉእ ክበፅሐሉ ዝኽእል ሬድዮ እዩ ቴሌቭዥን እዩ ታይቱብ ነቲ ኣክሰስ ናይ ኢንተርኔት ዘላቶ እያ ንምንታይ ኣይፈልጥዎን ኢለኩም ኣነ ሎማዓንቲ ሓንቲ ዲስክሎስ ዝገብር ቅድሚ 3 ዓመት ጌታቸው ኡይ ምባል ምስ ጀመረ በሉ ናብ ሚድያ ክኸድ ኣነ ብጭብጢ ማንም መፅኡ ይረኣዮ ቅድሚ 3 ዓመት ተፃሓፈ ፕሮፖርቲ ኣትኩም ትርእይዎ ትኽእሉ እዮም ፅሒፈ ሰደሎም ደብረፅዮን በፂሓቶ እያ መንጀሪኖ በፂሓታ እያ ኣለም በፂሕዎ እዩ ኤቭሪባዲ ኣማኒኤል በፂሕዎ እዩ ኩሎም በፂሕዎም ኣብ ሚድያ ፀገም ኣለዎ ኣይትፈልጥዎን ዘለኹም ኣይትርድእዎን ዘለኹም ስለዚ ሕዚ ማሕበረሰብ ከይብርዙ ቴሌቭዥን ዝወፅሖ ቴሌቭዥን ክወፅሐ እዩ ሬድዮ ወስኹሉ ሬድዮ ወስኹ ናይ ባዕልኩም ቴሌቭዥን ደደቢት ኣሎ ሬድዮ ወስኹ ናይ ባዕልኩም ስለዚ ንሕና ክንሕዘልኩም ሬድዮ ግን ወስኹሉ ባዕልኩም ስለዘይንኽእሉ ሕብረተሰብ ኣትዮም እንተበሪዞሞ ነኳሊ ዝፈጥር ንፀላኢ ኣነ ባዕለይ ፅሒፈ ሰደድኩ እዩ ከምዚ ዘይበሃል ክኾን እዩ ሓቅኹም ኢኹም ትወቕሱ እንተሃሊኹም ክወስዶ እየ ፀገም የለ ገበርካዮ ደይ ንገሪ ክትብል ትኽእል ኢኹም ግን ይፍለጠት ማሕበረሰብ ኣይሰርሑን ሓሶት እዩ 3 ግዜ ዝሓቶ እዚ ኣቕሪበሎም ሕዘስ ወይን እያ ዘይጠለመት ይብል ናበይ ክትከድ ወይን እንተዕገርገረት ዩቱብ ናበይ ትኸይድ ሰብ ዘይተበረዘ እኮ ብቴሌቭዥን እውን ስለዘይኣተው እምበር ናይ በዓል ሪዮት ናይ በዓል ቴድሮስ ፖይዝን ብቴሌቭዥን ተዝኣቱ ነይሩ ተሓሚሳ ነይራ ዓዲ ሕብረተሰብና ግን ደደቤት ይሰምዕ ቴሌቭዥን ስለ ዝኾነ እዚኣ ስለ ንገብር ንሕና ተፈለየ ኣስተዋፅኦ ናይ ደደቤት እንታይ እዩ ዝብል ፍሳሃይ ላይ ኣይፈለጣን ምስ ዩቱብ የወዳድርዎ ቴሌቭዥን ጣብያ እንታይ እዩ ጥቕሙ ቴሌቭዥን ምኽፋቱ ዝብል ስኢልና እንተነዓፃ ሕዝና ኣብነት ቴሌቭዥን እንተነዓፃ ንዝተወሰነ ግዜ ተቃልስና ናይ ልብና ቃልሲ ስለ ዝኾነ እምበር ተነዓፆ ነርና እንታይ ክኽሰት ከም ዝኽእል ኣነ እየ ዝፈልጦ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝፈልጦ ኣይፈልጥዎን ኣነ ማለት እንታይ ከም ዝብሉ ፈልጦ እንዴ ንዓይ እውን እንታይ ከም ዝብሉን ይፈልጦ እየ ኣብኡ ኮኒ ወረዳ ምሕዳር ኮ ገይሮሞ ደደቢት ቴሌቭዥን እስካብ ሳተላይት ትውረድ ኢሎም ኢሉ ዝልጥፍ ኢሉ ካምፔይን ዝገብር ዝነበረ ሙሉጌታ ሃይሉ ዝበሃል ወረዳ ካብ ወረዳ ናብ ወረዳ ሓደ ወረዳ እንተባረሮ ሓይለ እንተባረሮ ናብ ታሕታይ ናብ ግዛዕ ናብ ዓድዋ እንተባረሮ ናብ ታሕታይ ማይጮው እንተባረሮ ናብ ሕሳእ ወሲዶሞ ኣባሪሮ ሞ እየ ዝብል ዘለኹ ብመርጦ ሰብዚ ወረዳ ማሓደር እዩ ኣብ ክንዲ ደደቢት ቴሌቭዥን ምሕጋዝ እንተሃልይዎ ባጀት ይሕግዝ ኣብ ክንዲ ምሕጋዝ ሃይለ ልሕፅ ኢለ ዝኸፍሎ ሕወሓት ተባሂሉ ተፈርጁ ዝ ሚድያ እዚ ኦኬ ነቲ ወዲ እውን ኣፍርጅና የለና ሂወተይ እውን ኮጠፍየ ነይረ ተፈርጁ ኣሎ ኣብ ዩቱብ ስዕንግረር ስለ ዝበልኩ ይኮነን ሃይለ ዓብይ ማሕለኻ ኮይኑ ደደቢት ዓብይ ማሕለኻ ኮይኑ ነቲ ፀላኢ ህዝቡ ስለ ዘርድእ ዘላዓለ እምበር ቢቱብ ተለዓለ ሰብ የለ ኣይትፈልጥዎን ነቲ ሚድያ ዘሎ ኣነ ወይን ስለ ዝመስገነ ይኮነ ወይን ዕርያ ክትጥንክረለ እየ ዝደሊ ናብ ቴሌቭዥን እውን በፂሓ ልሳን ናይ ትውድብ ኮይና ናብ ህዝቢ ክትበፅሕ እየ ዝደልያ ኣይበፅሐትን ግን ተስተዋፅኦ ናይ ሚድያ ይፈልጥዎን ኢለ እምበር ክምርቁ ንዓይ ከድንቁ ንዓይ ይኮነ እዚኦም ኣድኒቆም እንታይ ክበፅሑለይ ዘይተፈርጀ ብሽሞም ብናታቶም ውድቀት ደደቢት ዝወደቀት እንዳመሰሉ ንዓይ እንዳተፀረፍኩ ዝውዕል ብናቶም ውድቀት ብናይ ሕወሓት ውድቀት ንፅረፍ ኮይና ብናይ ሕወሓት ውድቀት ዝፅረፍ መከራይ ዝበልዕ ተፈርጀ ኣብዚ እውን እንተይተረፈ ዝዓዲ ዘሎ ኩሉ መን ኣሎ ድዩ ክንደይ 4 ኣባል ኮይ ዘለና ኣውስትራልያ ሜልበርን ጥራሕ 7,000 ሰብ እዩ ዘሎ መላእ ኣውስትራልያ 4 ኣባል ጥራሕ እዩ ዘለና ንሕና ኣይግድሰንን ደሞ ዘይከፊለ ስለ ዝኾነ ማሕደራ ዛ ሚድያ እዚኣ ፀገም የለን ፅዋሕንጎ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ክትበፅሕ እያ ኣውስትራልያ እንታይ ኣስተዋፅኦ ገይሮም ፈልጦም እዩ ታንክስ ቱ ቶም ስካዕ ኣባላትና ኮይኖም ዝኸዱ ዘሎ 4 ታስ ተሓቂ ክፍለጥ ማለት እዩ ምንም ጌርና እዮም ኣይኮንና ሃይለስ
እንጀራይ ገዲፈ ናብራይ ገዲፈ ግዜ የጥፍየ ጥዕና የጥፍየ ጎዲየ እዚ ኩሉ ገይረ ታውድብ ክድሕን ህዝቢ ክድሕን እየ ገይረ እዚኣ ስለ ዝገበርኩ ግን ሕወሓት ዝፈረጀ ኩሉ ንሕወሓት ንደደቢት እውን ይፈርጃ የለን እኮ ንሕና እኮ ህዝቢ ከይውቃዕ ኢና ከምኡ ጌርና ሕዚ ኣይፈልጦን ዝብለኩም ዘለኹ ነዚ ነቲ 99% ህዝቢ ረሲዑ ስለ ናይ 1% ኢንተርኔት ተጠቃሚ ይዛረብ ዘሎ ፍሳሃይለ ኣብ ሚድያ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ቴሌቭዥን ክንከፍት ኢና ይበል ዋላ ወይን ናብ ቴሌቭዥን ይሕልፍዋ ሬድዮ ክንከፍት ኢና ይበል ገባር ማእኸል ይግበር ሓፋሽ ማእኸል ይግበር 85% ህዝቢ ትግራይ ይትረፍድ ናይ ኢንተርኔት ናይ ቴሌቭዥን እውን ኣክሰስ የብሉ ቴሌቭዥን ኣለና ክንብል እንተኮይና ናይ 15 ሒዝና ንኸደ ኣለና ናይ ደደቢት ብልጫ ንሱ እዩ 1% ኣይኮነን 15% ይበፅሕ ኢና ንብል ዘለና ናይ ደደቢት ቪዥን እንተተሓጊዛ ካብቲ 15% ነቲ 85 እውን ወሲኽና 100% ህዝቢ ትግራይ ክረክብ ንግበሮ ሬድዮ እውን ንኽፈት እዩ እዚ ኣይለ ፕሮፖዝ ገይረሎም ቅድሚ 3 ዓመት ዘይሰርሑስ ካብኡ ደደቢት ተሓጊዛ ይብል ምስኪናይ ምሕጋዝና ምሕጋዝኩም ትኹን ተተሓጊዝና ኮይና ብዝኾነ ግን ኣይፈልጥዎን ዓንገረር ከብሉና እንተዘይኮይኖም ኣይፈልጥዋን ኣይተረዳእን ኣነ እታ ዘረባ እንተዘይዛረባ መመረፅኩ ንዓና እውን ኢልና እዩ ከይትኩራርዑ ኢሉ ሰከንደሪ ገይሮ ቅሚጡና እዩ ፀገም የለነ መስጊኑኒ ኢለ መሓለፍኩ ግን ዘይፈልጥዋ ምኳኖም ክጥቁም ስለ ዘለኒ ብዩቱብ ጌርካ ኢኻ ህዝቢ ትግራይ ተስግሮ ረኣዩ እኳ ብዙሕ ዘይብሎም ኣነ ክረኣዩ እውን ፈቱ እየ ብደንቢ ክሕግዞም እውን ይደሊ እየ በዚኣ ገይሩ እዩ ከስግሮ ዝደሊ ፍሳሃ ኢለ ሼም ኦን ዩ ንፍሳሃ ጥራሕ ኣይኮነን ሼም ኦን ኤቭሪባዲ ኣብቱ ሊደርሽፕ ኣለኹ ዝብል you don't even understand what it takes to own a media ዝኾነ ቴሌቪዥን ወይ ሬድዮ ንምኽፋት እንታይ ከም ዘድሊ ዘይፈልጥዎ እንታይ ኢምፓክት ክሕድር ይኽእል ዘይፈልጥዎ እዮም ከምኡ ዝብሉ ብጣዕሚ ዘናደካ ኣነ እንተዘይብልዎ ይመርፅ ስለ ዘይፈልጥዎ ወይ የንብቡ ይረድእዎ ተረዲኦም ይዛረቡ ወይ ከዓ እንተዘይዛረቡ እየ ዝመርፅ እንተዘይዛረቡ ይመክሮም ኣይፈልጥዎን ዘይጠለመትና እዚኣ ወይን ብወይን ጌርካ ኢኻ ላዒልካዮ እዚ ኩሉ ህዝቢ ወይን ጌርካ ኣበይ ይረኺብዎ ኣብ ከተማ ዘለዎ ሞባይል ዘለዎ እውን ኣበይ ይረኺብዋ ወይ ኢንተርኔት ዝጥቀም ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ዝሪኣ እዚኣ እታ ናይ ሚድያ ርዲእትኩም እንደ ደቢት ግደፍዎ ዓርሲ ክኢሉ ብክልተ እግሪ ጠጠው ዝበለ ሚድያ እዩ እንተተቋረፀ እውን ፅባሕ ንጎ መሊሱ ከም ዝጅመር ርግፀኛታት ኢና ምክንያቱ ቪዥንና ኣብ ሕልናና ዘሎ እዩ ገንዘብ እዩ ፀገምና ሳተላይት እዩ ፀገምና ንሱ ቀስና ኣለና እናፈትሕና ክንገድ ኢና እንተነኣሰ ግን ቴሌቪዥን ዝኸፈትናሉ ቴሌቪዥን ዝኸፈተትሉ ደደቢት ክትመሃሩ እዩ ቴሌቪዥን ክንደይ ናይ ዝኣክል ከም ዝጠቅም ክትርኢ እዩ ሃይለ ተኸኽ ክብለው እዚዩ ድልየት ስለ ዘለዎ ይኮነን ኣጋጣሚ ትርድኢቶም ብጣዕሚ ስለ ዝሕዝነኒ እየ ከም ዝገይረ ዘቕርቦ ይሕዝነኒ እዩ ኣብ ዩቱብ ወፂኦም ይወፁ እንዲዮም ሕዚ ንዒልናዮም ናብዚ ለሚልናዮም ዘይመፆም ዩቱብ ይወፁ እዮም ኢግኖር ጌርካዮ ኢኻ ንህዝቢ ትግራይ እምበኣር ተኣምን ኢግኖር ጌርካዮ ኢኻ ሙሉእ ብሙሉእ ንህዝቢ እንተሓሲብካ እቲ ህዝቢ ኣክሰስ ዝገብር እሞ ከዓ እኮ ብረኣይ ብተመልካትስ ባዕሉ ሳተላይት ካምፓኒ እውን ይፈልጣ እዩ ደደቢት ዝበሃል ኮለና እዩ ንዑ እተው ገለ ኢሉ ምክንያቱ ደደቢት ክርኢ ኩሉ ኣብ ደደቢት ዘላታ ቻናል ኣብ ሓደ ቻናል ዘለዋ ስለ ዝረኣያ ከምዚ ኢሎም ፕሮሞት ስካዕ ምግባር ዝበፅሑሉ እዩ ይፈልጡ እዮም ኩሎም ኣነ ንደደቢት ዘይመስገንካ እያ ኢለ ኣይኮነን ኣመስጊንዋ እውን እዩ ስለዘመስገና ግን የመስግኖን ኣይተረድኦን ኣገላልፁስ ኣይተረድኦን ዩቱብስ ኣድሒና በቃ ኣይጠለመትና ንዚኣ ሙናበይ ኣብ ትከድ እንዶ ዕግርግር እንተትብልስ እንታይ እዩ ክመፅእ ነይሩ ነየናይ ህዝቢ እያ ክተልዕለልካ ኣየናይ ክፋል ማሕበረሰብ እያ ዩቱብ ኣላዒሉ ፀገም ዘምፃልካ ንገረኒ ኣይርድእውን ሚድያ ንስራሕ ኢልና ወሲና ኢና ይብል ኣብ ሚድያ ንስራሕ ኢሎም ወሲኖም እንተኮይኖም ዝኾኑ ዩቱበራት ንትከበሎም ኢሎም እዮም ክኸዱ ኣሰድ ደደቢት ክሰርሕ እንተኮይኑ እውን ምዕሩይ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ከተልዕሉን እንተኾንኩም ንዑ ኢሉ ይፅዋዓኩም እምበር ተካወይ ይፅበ ሓቲትና ይንፈልጥ ተዋሂቡና ይፈልጥ ፍፁም ሓደ ዓንጋር
يزارب نيرو بأديس أبابا خوين طعام زبال انتلو دوكمنت تلو ايدياس حسابات تصحيفي زوهاومي كم زبل حساوري يفلد مردات انت حليكو يم دويلم كو زي يقول انتم سب ገንዘብ ሞ ይትረፍ አጀንዳ ሞ ይትረፍ መረዳእታ ትማሊ ተኣኪብና ክንዲዚ ከም ዝበለ ነይሩ ክንዲዚ ህዝቢ ከዓ ከምዚ ኢሉ ንሕና እውን ከምዚ ኢልና እዚ ዓይነት በፂሕና ኣለና በሚድያ ይሕለፈልና ከምዚ ዝብል መረዳእታ እውን ክህቦ ይኽእል ኣነ እንደ ባዕለይ እንደ ዝመርሓ እዛ ሚድያ እዚኣ ባዕለይ ዝመርሓ ናብዛ ሚድያ እዚኣ ካብ ህወሓት ይትረፍ ዶ ድጋፍ ናይ ገንዘብ ይትረፍ ዶ ድጋፍ ናይ አጀንዳ ናይ ሓበሬታ ድጋፍ በዛ መዓልቲ እዚኣ ተዋሂባት እኩል እንተተዋሂዱ ኣነ ክቐፃዕ ማንም ሰብ ይምፃእ ኣይፈልጥዎን ስለዚ ይፈልጥዎ እዮም ዝኮኑ ንሃይለ እውን ምናልባሽ ዘዊጦምለይ እንዲኦም ንእሽተን ሰራሕተኛ ከፍርስዎ እውን ነይሮም እዮም ስቱድዮ ህዝብን ደደቢትን ዘለዎም ረክብ ጥቡቅ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ጥራሕ እዮም ንኸድ ዘለና እዚኣስ ከዓ ዝቐፀለት ጥራሕ እዮም ካውፅሉና ዝኽእሉ ንእሽትለን ሸላኽ እንተሪኦምልና ከም ሙሉጌታ ሃይሉ ክዕንድሩ ክጅምሩ እዮም ደደቢት ካብ ሳተላይት ትውረድ ክብል እዮም መከረኛ ህዝቢ ሕሳኣ ተሸኪምዎ ኣሎ ከመይ ዝበለ መከራ ተፅዒኖምሉ ከም ዘለዎ ኣነ እዩ ዝረኣየኒ ዘሎ ህዝቢ ኣሕሳኣ ርግፀኛ እየ በደል ብበደል ክኾን እዩ ፅባሕ ንጎሆ ኢሉ ክወፅእ እዩ እንታይ በለ ሃይለ በሉ ክወፅእ እዩ ሓድሽ ወረዳ እዩ ብዙሕ ድጋፍ ከድልዮ እዩ መንገዲ ከድልዮ እዩ ካሊእ ኢንፍራስትራክቸር ከድልዮ እዩ ተወዲ ከዓ እታ ዝፍለጠላ ፍልጥቲ እያ ክጭዕጉዲ ክምኩር ክትሕየለን ናይ ሃሳሳት ስራሕ ትካል ናይ ምጥፋእ ስራሕቲ ይሰርሕ ከምቱ ደደቢት ይውረድ ዝበሎ በዓል እዚኦም ተኣኪቦም ድዮም ኣብ ሚድያ ንስራሕ ኢልና ኢና ኣብ ዲፕሎማሲ ንስራሕ ኢልና ኢና ክብል እንተዘይብላ መሓሾ ባህል እያ ከምዚ ክብሎ ከለኹም እሞ ከምዚ ኢልካ ሄዳ ከመይ ገይሩ ክሰርሕ ገለ ክብል ይሰብ ክምርቆ ክሽልሞ ድዮ ዳኣ ሙሕዚ ናይ ሚድያስ እንታይ እዩ ማለት ንኢንተርናሽናል እንተኮይኑ ወይን እንግሊዝኛ ትሰርሕ እንተኮይና ፈረንሳይኛ ትሰርሕ እንተኮይና ካሊእ ዓረብኛ ትሰርሕ እንተኮይና ፅቡቅ ኦኬ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ንእምነሉ ሓደ ላይን ኣለና ይበሃል ትግርኛ እያ ትዛረብ ትግርኛ ትሰምዕ ህዝቢ ትግራይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ከዓ በብገዙ ኢንተርኔት የብሉ ገባር ፈቆዶ ቆላ ተንቤን ፈቆዶ ቆላ ፅምብላ እንዳኸድካ ኢንተርኔት የኢተኻ ከምዚ ያልካ ዝተዝረብ ተሓሚስ እዩ ኤኒወይ እዚ እዩ ቱ ፀገምና ክብል ደልየ ብጣዕሚ እየ ተዓዚበ እዮም ግን ቀዲመ ዝፈልጦም ስለ ዝኾንኩ እቲ ህዝቢ ክፈልጦም ምእንታን እየ ከምኡ ኢለ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ንዓይ ከም ዝጉዳእ ፈልጥ እየ ንዓና ግን ከምስጉንና እውን ኣይንደልዮምን ተይተረድኡ ከምስጉንና ኣይንደልዮምን እያ ክርድኡ ኣለዎ መጀመርያ ተረዲኦም ታንክ እዩ ዝሰሪሕኩም ኢኹም እንተኢሎምና ፅቡቅ ወሲዶም ኣለዉ እቲ ኣይድያ ስለዚ ንሕና ዕረፍቲ ክንወፅእ ንኽእል ኢና ዕረፍቲ ክንብል ንኽእል ኢና መንግስቲ እንተተረዲኡ ወኡ ኢንቨስቲ ይገብረሉ መንግስቲ ግለሰብ ኢንቨስቲ ካብ ዝገብረሉ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ሚድያ ናይ ሚድያ ኢንቨስትመንት ናይ ሚድያ መጉደፍዎ ተኣርቲ እውን ባዕሉ ኣርቲስትታትና ምስክረ እዩ እንታይ ይረኽቡ መሳኪን ሰበይ ተረድኡን እዮም ክጥቀመሉ ክደሊ ከለካ ተጋዳላይ ከለዓለልካ ክደሊ ከለካ ኣርቲስት ብል ድሕሪኡ ምስ መፀ ደርቢካ ኢኻ ከፍትብል ሚድያ ግደፎ እሞ ኣርት ባዕሉ እውን ዘብልዕ ኣይኮነን ናብኡ ክንቅይሮ ኣለና ትክክል እዩ ነገር ግን ዝርድኡ ስለ ዘይኮን እዩ ተተረዲኦሞ ግን ዕረፍቲ ኢለ እየ ዝወፅእ ሃይለ ዘይተረድእዎ ምዃኖም እዩ ዘናደን ዘሎ ክብል ደልየ ካሊእ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ኬር ስታርመን ካብ ስልጣኑ ከም ዝለቐቐ ዝገልፅ መረዳእታ ኣለና ከበድቲ ነቐፌታታትን ወቐሰታትን ይቐርብሉ ከም ዝቐነዩ ዝገልፁ ብዙሓት ሚድያታት እውን ኣስተውዒለ ኣለኹ ናይቲ ሃገር ኢኮኖሚ ከነቃቅሕ ኣይከኣለን ተቐባልነቱ እውን ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ተቐባልነቱ እውን ወሪዱ እዩ ኣብ ኣሻውምኡ እውን ተፈላለዩ ሕቶታት ብጣዕሚ ዘደናግሩ ሕቶታት ፈጢሮም እዮም ስለዚ ክወርድ ኣለዎ ዝብል እዩ 2 ዓመት ይመሪሑ ከምዚ ኢሎም ወሲኖም ኣለዉ ብፓርቲኡ እውን እዩ በታ ዝወከላ ፓርቲ እውን እንተይተረፈ ይፅዕንቶ ወፂሕዎ
كساب مسكرم كن كمرح لو إز قصل برايم مينستر سكعد فلت قدام مينستر سكعد فلت إلى ملو إيكونومي النقاقحين تقبلنا توريلي لي إلى ميمكم إلى زبلو زلو أو يتبقى زل خنتاي بحالي خان إيكونومي النقاقحين تيكونس عد زفرس عد زبتن تي إيكونومون زودق عري بروي من نقاقح مقدفو تزنبرون زتفق تقبلنته كم 100% ناو نيجاتيف زورده كم زي زبالة خنتاي كم مهاري خون إثيوبيا تمهارو لدو زبليو تو كقرب زلله هو زي أمون النيو عالم لخا تحس تزلهم زيناتات نوالي زيله نيشت لان قطع إلى نديفتا تناي ميديا رديتهم تعم سلزنا الدني مغنياتو ناتهم نقال كن وتف سلز خونه لا حنا الناس مسأنا لا حنا بلزلنا سكعل زي تردو ومخانهم تزوج تجرايس ignored دعمي ignores جبروا عريم زرسعوا هزبو مخانو بقى أفتا ميديا ولا سوشيال ميديا واج نزولو كمن الله خلي بوين داوس أخويل زي أحيزو زمس مراح مخعزوا ذا أكل مراح سوكم موالو قربت الآن سلتسمع عني أما درخاتهم كم إلهم جين أي تردأكم من سكع حزي إلى سلزة حسوقي تقطعنا قول له يكون نعرف شاوي نخلهم مرحنتي جن انت نعسى قولوا لنا ميديان أو دبلوماسي المخانو حزون تخونا دقاقي معنا خلنا قمت ندلي سكع شعو بتحرق لقطع عن نقعات هزبون أي تردأنا honestly أي تردون مالت نايدة دي تستواصو تردي يزو الإمنات يولي بقى خسلت سر حلو صبو كبير خليو انتهى يزركب زلو زبرقن حدا سمتايون خلا سألك علي خا قدف ندو خالي سب زخونا زرق فكا زي بالكاس إلك على خا تخوف لزل خا مال دي حزي كم يقدر كأكين كأخ عسات الشيء تخفلي بي تتخفل أن زلو invisible person دم سولي دامو خمزر رأيكم زلو دم سوى دار خوبون أنا هون زي رأخوض خفل اللي يقولوا مالتي نسوب تعمي يسمع عنه بايدوي كزي وصيو تاريخ كفي لسئلة وانت سب كالي ميديا تز ميديا زيون كم تنهنا تلمي كتصيلو كنا تحت استخاخيلو بخلت تقر الرقيسو دقاف كامل ما نوصيو سلان ركب يكون نلمن حدا معلت مسئيل لاينا نلمن كاوزي وصي حزب تقرأي ناي ميديا تقمي فليتو أنا ون كفي لخم هاجري على محتاج تغيير ليس زخاف القوة مسواتنت عاوزي زنهي مكرا نتوم يخفل يحجز يزولو نعسكي من كون يحجز كاتولو نعصاري لكا مصيوم ناتي مكرا ناتي شخمي كفلطو ادلي شكل نعو ግን ካብኡ ንላዕሊ ዘሽኩል ህይወት ሰብ እንዳሞተ ህይወት ሰብ እንዳጠፈ ስለ ዘሎ ግን እነዚህ መላዓል ናይ ግድን ሚድያ ስለ ዘድሊ ሒዝና ንቅፅል ማለት እዩ እዚ እዩ ትናተይ ትንቢት anyway ሓደ መዓልቲ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ በዝኾነ በዚ ክንዛዝም ኢና በብ ዘለኹም ሰላም ክኾነልኩም ሰላምን ዓወትን ምስ ጅግና ህዝብና ክኾን ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒትና እዩ